Pero hoy vamos a iniciar esa miniserie que le hemos llamado Camino a Belén. So today we're going to start the mini-series that we have titled Our Journey to Bethlehem. Y el tema que les quiero predicar hoy, o el tema que les quiero presentar en esta noche, lo he titulado El silencio de Dios. So today's title is The Silence of God. Y quiero leer para usted ahí en el Evangelio que escribió Lucas en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. So I'd like to go ahead and read in the book of Luke chapter number 1. Y es acerca del nacimiento de Jesús. Esa es la historia que vamos a tratar hoy en esta tarde. And that is where we're going to start with the birth of Jesus. Y dice de la manera siguiente, ahí lo que escribió este hombre llamado Lucas. And we're going to start right there with the words that Luke wrote. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. So we will be reading in the word says, this is how the birth of Jesus took place. His mother, who was engaged to Joseph, but before they were married, found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Joseph was a man who was righteous and did not want to disgrace Mary publicly. So he made plans to go ahead and break the engagement privately. But this was what he was thinking. The angel of the Lord appeared to him, and he went ahead and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to receive Mary for your wife, for this is of the Holy Spirit what she has conceived. She will have a son, and you will name him Jesus. He will save the people of their sins. El silencio de Dios se llama mi presentación en esta tarde. So today's sub-presentation is the silence of God. Y quisiera comenzar diciendo que uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento se llamó Malaquías. So one of the last prophets of the Old Testament, his name was Malachi. Es decir, ese fue el último profeta que trajo un mensaje a la nación de Israel. So that was the last prophet who was able to bring a prophecy to the people of Israel. Luego, después que este profeta terminó su trabajo como profeta, valga la redundancia, transcurrieron aproximadamente 430 años. So after all this happened, from that prophecy all the way to the time of Matthew, there was 450 years. Para que Dios volviera nuevamente a hablarle al pueblo de Israel. So that God would once again reach out and speak to the people of God. 430 años después de que Dios había hablado al pueblo de Israel, tuvieron que pasar para que apareciera el Mesías que había sido prometido a la nación de Israel. So 430 years had to go by before the promise that was given that the Messiah would be born would go ahead and happen. Pero en esos 430 años encontramos un silencio de Dios. But in between those 430 years, that time, we can find ourselves in a complete silence from God. Un silencio prolongado por 430 años. So we find ourselves in a moment of silence of 430 years. En esos 430 años So in those 430 years, no se sabe bíblicamente lo que sucedió en esa época en la nación de Israel. biblically, we're not aware of what actually happened during that time. Pero sí la historia secular nos enseña que en esa etapa ocurrieron algunas cosas muy interesantes. But yes, we have particular steps that take place, and they tell us exactly what tend to happen. En esa etapa, So in that stage, que es muy importante también nosotros conocer, that it's so important for us to be able to know, los judíos se rebelaron en contra aquellos imperios que se estaban o los estaban
esclavizando, So the Jews went ahead and revolted against those emperors or the governors who were empowering them. y salió un grupo de judíos rebeldes, si se le puede llamar así, llamado los macabeos. So a group known as the Maccabites went ahead and decided to rebel against the government, and they went ahead and did so. Ellos no estaban de acuerdo con el trato que estaban recibiendo de parte de aquellos hombres que los habían conquistado. So they were not okay with the treatment that they were receiving from the people that had now taken over them. Así que ellos pelearon para quitarse el yugo que estaba sobre So ellos. they went ahead and fought to remove the yoke that was upon them. Y ellos, cuando pasó el tiempo, ellos lograron cierta libertad. So as the time went by, they were able to achieve some type of freedom. Aproximadamente 100 años duró esa libertad que ellos consiguieron, So it lasted about 100 years, that freedom that they were able to achieve. pero luego fueron conquistados por los romanos. But then again, they were taken over or conquered by the Romans. Y el silencio de Dios continuaba. And then the silence of God continued. Es decir, no había profecía en la nación de Israel durante todo este tiempo. So it's to say that there was no prophecy from God during all of that time. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? So then the question becomes, why? ¿Para dónde se fue Dios? So where did God go to? ¿A dónde Dios se escondió que no habló al pueblo de Israel? So where did God hid that he was unable to speak to the people of God? ¿Será que Dios se desenfocó de la tierra y se enfocó en otro planeta? So is it possible that God unfocused himself from planet Earth and focused himself on another planet? ¿Será que Dios se fue para otro lado y no quiso tratar con la nación de Israel ni con el planeta Tierra? So it's possible that God decided, oh, I'm not going to deal with these people from Earth. I'm going to go ahead and deal with another group of people. ¿Qué hizo Dios durante esos 430 años? So then what did God do during that 430 years? ¿Qué hizo Dios durante ese tremendo silencio que hubo en la nación de Israel? So what did God do during that great amount of time of silence? Lo que Mateo nos dice, So what Matthew tells us, y Mateo aquí comienza citando al profeta Isaías. so then Matthew starts to go ahead and cite the prophet Isaiah. Ahí en ese capítulo número 1 que leímos adelantito, dice en el versículo 23, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. So then the Bible reads in the scripture that we were making a reference to in Matthew chapter 1 verse 23, and the virgin will become pregnant and she will give birth to a son and you will call him Emmanuel. El relato que nos dan los evangelios So the relation or the summary that the gospel gives to us es que un ángel vino con un mensaje para una joven judía llamada María. is that an angel came with a message to a very proud, to a very beautiful young lady who was Jewish. Podemos nosotros ver ese contraste de esos 430 años Can we see the contrast of that 430 years donde no hubo palabra del Señor, donde no hubo profecía del Señor, pero luego aparece un ángel para traer un anuncio muy especial a esta joven llamada María? So during 430 years, there was a complete silence, but then we see an angel that appears and brings a word to a very young woman and tells her what she's about to have done. El relato que nos dan los evangelios nos dice que esta mujer estaba desposada con un hombre llamado José. So the narration that the gospel gives to us says that this woman was engaged to a young man. No estaba casada aún esta mujer, So the Bible doesn't say this, says this specific, she was not yet married. pero nosotros pudiéramos decir como hoy en nuestros tiempos, esta mujer tenía un compromiso de matrimonio. But we could say, as we still stand by it up to today, that this woman had a commitment. She had given her word and a commitment. Ella todavía no había consumado
ese matrimonio con José. She had not yet made that acknowledgement of being married with this man. Porque para que el matrimonio se llegue a la consumación tenía que existir una relación sexual Because in order to have this marriage be totally enforced, there had to be a sexual intercourse between them. pero ella solamente estaba comprometida, es decir, desposada en matrimonio. So then she had only given her word, she was only engaged. Pero volvamos a ese silencio de Dios. So let's go back to the silence that we have seen from Al God. porqué de ese gran silencio durante esos 430 años. So why this great silence for 430 years? ¿Será que Dios estaba en silencio? Do you believe that God was silent? ¿Será que Dios no estaba tratando con la nación de Israel? Is it possible that God was not working with the people of Israel during that time? ¿Será que Dios estaba desenfocado del planeta Tierra? Is it possible that God was totally unfocused from planet Earth? Veamos un poquito la historia. ¿Qué nos dice la historia? So let's go ahead and look a little bit to what the story has to say to us. Porque en esos 430 años ocurrieron cosas muy interesantes. Because during those 430 years, we have something so exciting that happened. Veamos esto primero. So this is the first thing. En esa época, es decir, en esos 430 años, un rey llamado Felipe II de Grecia So then during that 430 years, we have a king, Philip II of Greece. tenía un hijo, He had a son, el cual tomó la dirección del imperio. and he was now taking direction of the empire. Ustedes quizás han escuchado hablar de él. Ese hijo de Felipe se llamaba Alejandro el Grande. So the son of Philip II, his son's name was Alexander the Great, También conocido como Alejandro Magno. also known as Alexander Magna. Y el deseo de este hombre And the desire of this man era conquistar el mundo conocido de aquella época. is to be able to conquer the world that was already known. Así que con ese deseo en su corazón, él levantó un gran ejército And with that desire in his heart, he went ahead and got together a great army. y comenzó su conquista And then he began his conquest. y logró conquistar a muchos pueblos, And he was able to go ahead and conquer many, many people, incluyendo al pueblo judío. including the Jews. Pero murió muy joven. But this man died very, very young. A los 33 años de edad, este hombre pues ya no existió más After 33 years, then he was already dead. y el imperio fue dividido. And now the empire was divided. Pero una de las cosas muy interesantes que pudo lograr este hombre llamado Alejandro el Grande, But one of the interesting things that Alexander the Great was able to accomplish, que él pudo establecer la lengua, es decir, el idioma griego como oficial en todo su territorio que había conquistado. so one of the things that he did achieve was to be able to have one language be general during all of those groups of people that he conquered, which was the Greek. Y era un territorio muy vasto, And this grande. territory that he had gained or conquered was very great. El idioma griego llegó a ser oficial en todos los territorios conquistados, es decir, en el imperio que él había establecido. So the Greek language was known all around the region that he had conquered. Pero pasó el tiempo. But then the time went by. Y como las cosas no son para toda la vida, And because things don't last forever, las cosas no duran siempre. Hay momentos que se van a terminar. and things don't last forever, sooner or later they come to an end. Este imperio que este hombre estableció llegó a su fin. So this empire that this man went ahead and built came to an end. Por allá en una parte de Europa comenzó a crecer una república llamada Roma. So in some area over there there started to build up a government which was named Rome. Y Roma comenzó a dominar el mundo de aquel entonces And then Rome started to dominate the world of that time hasta que se llegó a convertir en un gran imperio. until Rome became such a great empire. Llegó a conquistar los rincones más lejos de aquel mundo que se conocía
And that world that was known was able to be conquered by Rome. Those extreme outside places were conquered by Rome. El legado que dejó el Imperio Romano So the legacy that the Roman Empire left, fue lo que se conoce como la paz romana. it was known as the Roman peace. Esa democracia de la paz romana. So it was a clear time of democracy that they had provided. También Roma dejó como legado el desarrollo de los caminos o de los medios de transporte. And they also went ahead and established the means of transportation. Ellos establecieron esas grandes vías que se conocían como la vía romana o la vía apia, que traspasaban de un lado a otro todo su imperio. So they went ahead and settled long ways of transportation from one part of their empire across to the other side of their great empire. Pongámonos aquí en contexto, todo eso estaba ocurriendo durante aquellos 430 años donde aparentemente Dios no estaba hablando. So all of these things that we have mentioned have taken place during those 430 years where apparently God was not speaking. Pero resumiendo, But as we go ahead and summarize los this, tres grandes acontecimientos durante este periodo de tiempo during the three big accomplishments during this time, fueron los siguientes. there were these ones. Un idioma universal, They had one universal language. es decir, la lengua griega se hablaba en todas las partes del Imperio Romano. So the Greek language was spoken everywhere in the Roman Empire. También otro de los legados que encontramos ahí es el establecimiento de esa paz que había en todo ese imperio. So then there's also the establishment of peace that was governing the whole empire. Y ese mejoramiento de los sistemas de transporte. And also all of the great transportation that they have left. Por eso que en nuestros tiempos escuchamos una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. And that's why we have that phrase that says, all of the paths, they go ahead and head into Rome. Es porque en ese tiempo se hicieron esas grandes vías que conectaban cualquier parte del Imperio Romano. It is because during that time, all of the transportation and all of the paths went directly through Rome. En esos 430 años, So in those 430 years, Dios no estaba ausente, Dios no estaba sin hablar. so God was not absent. He was not quiet. En esos 400 años, Dios estaba haciendo algo. So in those 430 years, he was doing actually something. En esa etapa del gran silencio que hablan algunos, Dios estaba trabajando. So in that time that many people make a reference of 430 years of silence, God was doing something. Él estaba preparando el camino para la venida del Mesías. He was preparing the path for the way of the Messiah. La evidencia de esto es lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4 al 5. So we find this evidence in the book of Galatians chapter 4 verse 4 Que and dice 5. así, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. So as the time went by, as we now became children of God, now we were all to be known as it had come the prophecy fulfilled. Cuando el escenario estaba listo. So now that the scenery was ready. Esto es lo que Pablo está escribiendo aquí en la carta a los Gálatas. So this is exactly what Apostle Paul is writing in the letter to the Galatians. Cuando ese escenario que ocurrió o tuvo ese tiempo de 430 años, So during that time of 430 years, cuando ese escenario llegó a su fin, entonces fue el tiempo que el Señor vino y apareció aquí en la tierra como un niño. so this was the time where now Jesus would appear and he would be born as a baby. Aunque sabemos que Él no nació el 25 de diciembre, Although we already know that he was not born the 25th of pero fue December. el cumplimiento But it was the time of fulfillment. de lo que habían anunciado los profetas en años anteriores. But it was the word that the prophets had announced in the past. Y en esos 430 años
años Dios estaba haciendo algo muy importante para la humanidad. In those 430 years, God was doing something so important for all humanity. Porque Dios estaba utilizando esas estructuras organizadas para enviar a Jesús a la tierra. So he was using those structures and the things that were being developed to be able to send Jesus. Ahora, cuando nosotros vemos esta historia So when we're able now to see this story de cómo se desarrolló la vida durante esos 430 años and now that we see how life was developed during those 430 y years cómo esto ayudó a que el cumplimiento de esas profecías llegaran a ese término, and so the fulfillment of the prophecy would be able to be done during that time. cómo nosotros aplicamos entonces a nuestra vida ese silencio de Dios. So then how can we apply that silence of God? Cómo nosotros podemos aplicar ese momento, pero para nosotros hoy. So how can we apply that moment for our life today? En primer lugar, So first of all, nunca debemos confundir we should never go ahead and confuse. el silencio de Dios con la ausencia de Dios. We should never confuse God's absence with God's silence. Una cosa es el silencio de Dios y la otra cosa es la ausencia de Dios. So one thing is the silence of God and then the other is the absence of Porque God. muchas personas cuando hay ese silencio de Dios, quizás usted le está pidiendo algo a Dios So maybe people think that that silence of God comes when you are asking for God for something. y quizás usted hasta el día de hoy no ha recibido lo que le ha pedido a Dios o no ha recibido esa respuesta de parte de Dios. And maybe till today you have not yet received what you have been asking from God. Pero en ese tiempo hay mucha gente que comienza a pensar de que Dios se olvidó de ellos. But during that time, many people start to think, my God, I think God forgot all about me. ¿Cuántos cristianos hoy durante esta pandemia quizás no han pensado de que Dios se ha olvidado de ellos? So how many people are now just thinking, my God, God has forgotten all about me. Dios estaba solamente en silencio en esos 430 años. The truth is that God was just silenced during those 430 years. Pero Él no estaba ausente. But he was not absent. Muchas veces nosotros hemos orado So many times we have prayed y no hay respuesta de Dios. and we have not yet seen an answer from Y God. pareciera que Dios se ha escondido de nosotros. And it seems like God has hidden away from us. Pero Dios no se ha escondido de nosotros. But God is not yet hidden Él from us. simplemente quizás se ha quedado en silencio. But he's just been very quiet. Pareciera que Dios nos ha olvidado. And it seems like God has forgotten about us. Pero ese silencio de Dios But that silence that comes from God, muchas veces nos asusta. but many times that would scare us. Hay veces que Dios está en silencio Sometimes it's that moment where God is silenced para establecer paz en nuestra vida. to be able to establish peace in our hearts. Otras veces Dios está en silencio But other times God can be silent esperando de que nosotros aceptemos su voluntad. is that we would go ahead and accept His will. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Because God has a specific plan for each one of us. Él quiere que cada uno de nosotros podamos entender y comprender la voluntad que Él ha programado para usted y para mí. He wants us to understand the will that He's already programmed for each one of us. Pero muchas veces Dios se queda en silencio But many times God becomes silent para corregir nuestra vida. to be able to correct our life. Así que si usted piensa que Dios le ha abandonado, So if you're thinking that God has abandoned you, si usted ha pensado de que Dios no le ha escuchado su petición, and if you're thinking God has not listened to my request, si por su mente ha pensado de que Dios no le va a responder, and if you're thinking God is not going to respond to me porque Él no le ha dicho nada, Él no le ha hablado nada a usted. because He had not yet spoken anything to you. Yo le quiero hoy en esta tarde comunicar en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo. So then now I want to go ahead and communicate to you today. Confíe en Él. You need to trust in Him. Confíe en Él que You Él need no está ausente. You need to trust Him. He is not Él absent. solamente se ha quedado en silencio He is just silent. para ver cómo nosotros respondemos a ese silencio de Dios. It is how He wants to go ahead and see how we respond
to his silence. Pero Dios está preparando algo mejor para nosotros. But God is preparing something better for us. No sé lo que usted ha pensado durante todo este año que hemos ya prácticamente transcurrido. So I don't know what you have been thinking during this whole year that we have just gone through. Yo no sé qué ha pasado por su mente durante todos estos últimos meses. So I don't know what has gone through your mind during all these months. Cuando ha venido la falta del trabajo, When the absence of work has been there. cuando la enfermedad ha tocado su puerta, When the illness has now touched your door. cuando el temor ha invadido su corazón, When now the fear has entered into your heart. cuando ha perdido la confianza en todos los que están a su alrededor, When now you have lost your trust in everybody who surrounded you. cuando ha pasado por esos momentos que usted ha llorado en las noches y ha preguntado, ¿qué voy a hacer mañana? When you have cried at night and asked, Lord, what am I going to do tomorrow? Y le ha preguntado al Señor, Señor, dame una respuesta, ¿qué debo de hacer? And you have asked God, what can I do? Give me an answer. Y le ha dicho, Señor, yo necesito algo urgente de parte tuya. And you have asked God and said, God, I need something urgent from you now. Y esa respuesta no ha llegado. And then that answer has not come yet. Dios se ha quedado en silencio. So now God has been silent. No piense, por nada del mundo, piense que Dios le ha abandonado. Please do not think for any moment that God has abandoned you. Dios está en silencio preparando una bendición mayor para usted. God has been silent, preparing a bigger ¿Lo blessing cree for usted? you. Do you Yo believe creo this? que Dios está preparando algo maravilloso para nosotros. I believe that God is preparing something marvelous for us. Aunque las cosas no parezcan como las vemos hoy, yo creo que Dios tiene algo mejor para nosotros. I know that things don't look that way, but I know God is preparing something better for us. Aunque las cosas no se vean claras, vamos a ver la luz al final del túnel. Although we don't see things very clear, we're going to see at the end the light Solo of the tenemos tunnel. que confiar en Él. We need to be able to trust the Solo Lord. tenemos que depender el 100% del Señor. We just need to depend on God 100%. Que Él nos va a guiar. That He's going to go ahead and guide us. ¿Cree usted eso conmigo? Do you believe that with me ¿Cree que Dios today? está ahí a su lado? Hey, do you believe that God is right next Que en to esos you? momentos que usted se ha sentido abandonado por todo, In that moment when you have felt abandoned by que everyone, usted no ha sentido a Dios que está ahí a su lado. that you have not felt God right next to you. No piense usted que Dios se alejó de usted. Please do not think that God has driven away from you. Dios no se ha ido de nosotros. He has not left. He has Él not está left con us. nosotros. He is with us. Busquemos su consuelo. We need to find His comfort. Busquemos su compañía. We need to go ahead and look for His company. Busquemos en Él esa fortaleza. We need to seek through Him our strength. Busquemos el ánimo que se nos ha desaparecido en estos días. Go ahead and find your encouragement that's been missing. Porque con lo que hemos vivido, ¿cómo no vamos a perder ese ánimo? ¿Cómo no vamos a estar tristes? So with everything that we have lived through, how cannot we be discouraged? Pero pensemos, el Señor está con nosotros. But please think God is with us. Él no nos ha abandonado. He has not abandoned us. El hecho de que Él esté en silencio, Él está haciendo algo para usted y para mí. The fact that He is silent, it is the fact that He is working. Pero ¿qué hacemos cuando Dios se queda en silencio? So what do we do when God is silent? Muchas veces decimos, So many times we say, no vale la pena servir al Señor. no, it's not worthwhile. I don't need to serve God anymore. Dios no nos ha escuchado. No, God hasn't listened to me. Hemos clamado para que todo esto se termine. We have shouted and asked all this come to an end. Pastor, ya llevamos prácticamente todo este año sufriendo. So Pastor, we have been suffering all of this year. Tranquilo, no es solamente usted. So be calm. No, it's not only you. En esto estamos todos. We are all in this together. La diferencia es que nosotros creemos en Dios But the difference is that we believe in God. y que Él nos va a sacar de los peores momentos, And that He's going to pull us out of the worst de las moments. peores crisis que estemos pasando. Él nos va a rescatar. That in your worst crisis, He's Él going to no nos rescue dejará you. caer, He will not let you fall. porque aún Él permanece en silencio. Él está trabajando para nosotros. Because even though He is silent, He is still working on your behalf. Y pasan esos pensamientos en nuestra mente. And then those thoughts start racing through your mind. En medio de ese silencio de Dios, In the midst of that silence that's from God. comenzamos a pensar todas esas cosas negativas. Then we start to think of all those negative thoughts. Llegué al fin. I have come to the end. Se terminó todo. Now everything has come to an Ya no hay end. más esperanza para mí. There is no more hope for me No. anymore.
Dios está con nosotros, hermano. No, God is with us. Ese fue el anuncio que le trajo el ángel a María. So that was the announcement that the angel brought to Mary. El nombre de aquel que iba a venir después de esos 430 años. So the name of that one that would come after those 430 years. Le dice, será llamado Emmanuel. Then his name will be Emmanuel. Dios con nosotros. God with us. Y desde entonces Él está con nosotros. And ever since he is still with us. Yo no creo que vamos a salir, vamos a caminar porque Dios camina con nosotros. I believe that we're going to make it out because God is walking with A us. cada paso que usted da, Dios va con usted. At every step that you take, God is with Él no you. está ausente de su vida. He is not absent from your life. Solamente se ha quedado en silencio. He is just quiet. Porque hay cosas que nosotros necesitamos cambiar. Because there's things that we need to change. Hay cosas que nosotros necesitamos enderezar en Dios. There are things that we need to straighten in God. Hay cosas que nosotros tenemos que abandonar. There are things that we need to make straight, that we need to Y abandon. Él se ha quedado en silencio esperando cuál va a ser nuestra actitud. And he is quiet and is waiting. What is your response? What are you going to do? Porque en medio de todo ese silencio, Dios Because in the midst of all that silence, va a dar una palabra para usted. God will give a word for you. Y en los momentos de esas grandes crisis, And in those moments of those great crises, también es una gran oportunidad it is so a great opportunity para crecer to be able to grow espiritualmente spiritually y crecer emocionalmente. and emotionally also. Esta crisis So this crisis que hemos vivido that we are living y que todavía estamos viviendo and that we're still going through, es una oportunidad para nosotros. it is an opportunity Hey, for yo us. sé que es difícil. I know that it's difficult. Yo sé que es complicado todo esto. I know that it's complicated, all of this. Hemos perdido cosas. We have lost things. Hemos perdido seres queridos. We have lost loved ones. Hemos perdido amistades. We have lost friends. Hemos perdido padres. We have lost parents. Hemos perdido amigos. We have lost friends. Es un momento también It is also a moment que en medio de esa crisis por la que hemos entrado, that in the midst of the crisis that we have entered, es una gran oportunidad para nosotros los que todavía respiramos it is such a great opportunity for all of us who are still breathing de confiar cada día más en el Señor to be able to trust in the Lord more and y que more. nuestra vida siga creciendo como Él quiere que crezca. And for our life to grow just the way He wants us to grow. Así que estos momentos cuando llega la Navidad So in these moments when Christmas comes y along nos sentimos abandonados, and we feel maybe abandoned, nos sentimos solos, we maybe feel alone, que nos embarga esa melancolía, that all of those sad moments, melancholic porque moments ya no estábamos como estábamos el año pasado. because we were not the same way that we were last year. Que nos llegue esa melancolía de que no podemos disfrutar con la familia. That we cannot go ahead and now and enjoy our family like we would like to. Y le hemos pedido a Dios que nos diga algo. And we have asked God, say Y something. posiblemente esa palabra de Dios no ha llegado o esa respuesta de Dios no ha llegado a su vida. And it's possible that that answer from God has not yet come. Confíe en el Señor. So you need to trust in the Lord. Si Él está en silencio, If He is now silent, es porque va a hacer algo mayor en it's usted. because He's going to do something Lo que greater. vino después de ese gran silencio de Dios, So what came after the great silence of God? un silencio aparentemente, It was possibly an apparent silence. Dios estaba preparando una bendición mayor, God was preparing a greater blessing. la salvación del The mundo. salvation of the world. Eso es lo que le anunció el ángel a María. That is what the angel went ahead and Él announced. salvará el mundo, él salvará de sus pecados a su pueblo. He would go ahead and rescue the people from their sins. Cuando Dios no habla, When God doesn't speak, cuando Dios se queda en silencio, when God is silent, es porque Dios va a hacer algo mayor. it's because God is going to do something ¿Lo cree usted greater. conmigo? Do you believe Yo it lo with creo. me today? I believe Yo lo it. creo.
I believe it, que en medio de este silencio, that in the midst of this silence, que en medio de esta angustia, that in the midst of this que affliction, en medio de esta crisis, that in the midst of this crisis, vamos a ver algo mayor. we are going to see something Vamos a greater. ver la gloria de Dios. We are going to see the glory of God. Vamos a ver el poder de Dios desplegado en todo su esplendor. We're going to see the glory of God in His splendor. Esa es mi confianza That is my trust, y esa es mi fe. and that is my faith, Que vamos a salir de todo esto that we're going to make it out of all of y this. vamos a ver mejores familias. And we're going to see better families. Vamos a ver mejores hijos. We're going to see better children. Vamos a ver mejores matrimonios. We're going to see better marriages. Vamos a ver mejor la iglesia. We're going to see the church more healthy, Porque la better. iglesia también está siendo pasada por ese momento de crisis. Because also the church is going through that moment of crisis. Vamos a ver mejores cristianos amando a Dios. We're going to see better believers really loving God. A esos cristianos verdaderos. You were going to see those true Christian believers. Porque a través de esa crisis Because through this crisis, estamos siendo refinados como el oro, we are now being refined just as gold is. quitando todas esas impurezas que nos estorban adorar a Dios con libertad. We're taking care of all those impurities that are not allowing us to go ahead and worship God. Por lo tanto, confiemos en el Señor, So therefore, we should trust the Lord. que con Él vamos a salir adelante. That with Him we're going to move forward. Hoy, en esta Navidad, So in this Christmas, confiemos en Dios. let's go ahead and trust in God. No estamos solos. We are not alone. Él no nos ha abandonado. He has not abandoned us. Que Él está en silencio, That He is silent, pero eso no significa que Dios está ausente. but it doesn't mean that He's absent. Él ha prometido estar con nosotros. He has promised to be with us. Confiemos, Trust Him. confiemos en el Señor. Trust in the Lord. Que no va a ser como antes, It's not going to be like before, pero Dios estará siempre ahí, but God will always be there, como estuvo el año pasado, like He was there last year, como estuvo al principio de año, as He was as the beginning of the year, como estuvo hace 10 meses, as He was there 10 months ago, como estuvo ayer. as He was yesterday. Que Él está en silencio, That He is silent, pero Él está ahí. but He is there. Confiemos en He Él. is there. Ahí en su corazón está. He is right there in your heart. Ahí dentro de usted está el Señor. He is inside of you. Puede decir usted, yo confiaré en el Señor, Can you say with us, I will trust the Lord? a pesar de todo. It doesn't matter what comes. Yo creeré a su palabra. I will go ahead and believe His word. Que Él ha dicho, Él estará conmigo. That He has said, I will be with you. ¿Puede usted decirlo hoy en esta tarde? Can you say it with me and say, I will trust Vamos, the ahí donde Lord? está, dígale, Señor, Come on, right there where you are, say, Lord, yo confío en ti, I trust you, Lord. a pesar de la circunstancia. No matter the circumstance,